Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabbaha. Saya akan mempresentasikan tentang radiografi tes pada NDT. Yaitu pertama, saya akan mempresentasikan tentang definisi radiografi. Radiografi adalah suatu metode berdasarkan pengamatan perbedaan tingkat penyerapan dari suatu penyinaran radiasi pada suatu bahan atau objek. Atau dengan kata lain, bayangan fotografi dihasilkan oleh lewatnya sinar gamma atau sinar X melalui benda uji ke film. Perubahan yang dihasilkan pada emulsi film dicuci untuk menghasilkan radiographic transparansi atau radiograf. Lalu saya akan menjelaskan tentang keuntungan radiografi. Pertama adalah dapat digunakan untuk semua jenis material, dapat mendeteksi defek di permukaan dan subsurface, dapat digunakan untuk menginspeksi bentuk yang rumit dan struktur yang berlapis tanpa membongkar komponen. Dan yang terakhir adalah preparasi benda uji yang sederhana. Lalu saya akan menjelaskan kekurangan atau kerugian radiografi. Skill dan training yang tinggi dibutuhkan. Pengujian memerlukan dua sisi benda uji. Arah radiasi pada defek sangat mempengaruhi. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk material yang tebal. Lalu peralatan relatif mahal dan dapat menyebabkan radiasi pada teknis. Radiografi tes ada dua macam, yaitu menggunakan sinar gamma dan menggunakan sinar X. Yang sinar gamma yaitu IR192, CO60 dan SE75. Lalu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan radiografi tes, yaitu sumber radiasi X-ray. Sumber radiasi sinar X biasanya digunakan untuk bahan metal paduan ringan dan bahan yang mempunyai kerapatan jenis yang rendah. Pemilihan KF dan exposure time biasanya dilihat dari manual book daripada pesawat sinar X itu sendiri. Lalu sumber radiasi gamma ray. Untuk pemilihan sumber sinar gamma didasarkan pada ketebalan material yang akan diperiksa. Di bawah ini tabel pemilihan sumber sinar gamma berdasarkan ketebalan material yang akan diperiksa, yaitu material atau bahan IR192 dan CO60. Baja karbon yaitu 0,75, 1,5, nikel atau koper IR192 menggunakan 0,65, lalu CO60 1,3 dan aluminium IR192 menggunakan 2,5. Dan ada faktor penetrameter. Penetrameter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sensitivitas radiografi. Penentuan pemilihan penetrameter berdasarkan standar yang diacu. Pemasangan penetrameter pada material uji biasanya ada dua macam, yaitu source size dan film size. Lalu adalah faktor geometri. Faktor geometri adalah faktor yang penting untuk menentukan ketidaktajaman gambaran atau unsharpened geometri, yang dikenal dengan istilah UG. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi UG adalah dimensi sumber radiasi, tebal benda uji, lalu jarak film ke sumber. Lalu adalah film radiografi tes. Film adalah butiran-butiran silver bromide pada kedua sisi emulsi. Ukuran butiran film menentukan kecepatan film waktu penyinaran. Makin besar butiran, makin cepat film dan waktu penyinaran lebih pendek. Untuk pemakaian material uji tebal digunakan film lebih cepat. Lalu adalah pemrosesan film. Yang pertama adalah developing, kedua ada pembilasan, lalu ketiga fixing, keempat pembilasan lagi, dan kelima pengeringan. Ya, sekian presentasi radiographic test dari saya, lalu akan saya lanjutkan dengan video. Terima kasih. Radiography can be applied to most welded joints in the search for embedded flaws. It's important, therefore, that people involved in welding have some knowledge of the role of radiography as an inspection tool, be it X or gamma radiography. First and foremost, it is essential to understand that industrial radiography uses ionizing radiation, which is dangerous. During a radiographic exposure, where the source is uncontained, non-licensed personnel must stay outside the barriers posted by the radiographic team. X-rays are generated in an X-ray tube and projected in a conical beam toward the subject under examination. The production of X-rays is electrically driven and, therefore,
no ionizing radiation is generated when the system is switched off. One advantage of this electrical production is that the wavelength of the X-rays can be changed, and because of this, so can the penetrating power. As can be seen, the equipment is bulky and the X-ray tube is delicate. It is best suited, therefore, for situations where the work can be brought to the equipment. Units are available in different sizes, generally up to 300 kilovolts. In contrast, gamma rays emanate from a radioactive source which constantly emits radiation 24/7. This radiation is of a fixed wavelength and it cannot be shut off like X-rays, only contained. Gamma radiation sources for radiography, usually cobalt-60 or iridium-192, are shielded in containers of dense material such as lead or tungsten to protect the operator from exposure. When the source is used, it must be remotely handled. A drive cable is connected to the source and projected through a hose called a nose tube. The nose tube is placed in a position from which the radiation passes through the object and thence onto a film. The drive cable is long enough to allow the technician to stay at a safe distance away from the source while it is wound or cranked out of its shielding through the nose tube to its position. During radiography, radiation will be directed toward the item under test, in this case a weld. A certain amount of radiation will be absorbed by the material, and the remainder will pass through and impinge on the film that is placed in position behind the weld. When a weld has an internal flaw, more radiation will reach the film in these areas, causing a darkening of the film or a change in density in the film below the flaw. This difference in density is interpreted via its shape and its location to determine the type of flaw present in the weld. In this radiograph, a transverse crack running through the weld metal, heat-affected zone, and into the base metal is shown. A call can then be made to accept or reject the flaw, depending upon the acceptance levels in the governing code or standard. Unlike ultrasonics, radiography cannot accurately size or locate defects as the film is not projected in 3 dimensions. The analysis of each defect depends to a great extent on the interpreter's knowledge of the welding procedure and their experience in this field. The addition of ultrasonics to the inspection process can assist in defining the location and the geometry.